Mari da fala iya uri na yo. Arasa bayan na majid ya. Bayan itu ya halata. Dikone. Ini beguna arasa bayan na. Soran. Goes borgos. Mari bu. Batu kagang dalam mangkok di. Ayo bayan ayo. So ya. Ayo. Arasa bayan. Murah. Nuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namadete nohuna dahota hunavore noho dahota makhavore. Kelang gorod bayin. Arasa supporter gorod de bere zonlo umutar dini ki. Gunda Malaysia jobinon maze gorod de uda arasar bayin de ziata or no renguri nisilo yeri dihuilad de. Kela तुम्हारा न गाने खास आगे नोरे मिसा बनाए वाला जो औरत दोनों कलांग औरत खाए नहीं दे आरसर बेन होता आरसर बेन उड़े बांग्लादेश में तो माया हुआ इंदे मोरतुन लियारे गिलियो होता आरसर के लोग ये पूरे गया बड़ा वीडियो हो जा दिलियो होता आरसर का हो जा दिया भाई पूरे नीला गुली आरसर करो भाई एडी मलेशिया में तो होना आरसर एक्शन है तुम्हारा तो बेड़ियां ठानी बोला वीडियो बानो और बाला होता बानो जेबे इन्होंने सुंदरगुरी फैक्टरी शांतिगुरी दो बात दिन बारे काफन मशीरी को साम लारा ओनारे देखो तो इतना नोटुले दी देखो बरहु नोट नहीं थारा लेकिन इंगरी मजाक करो तो तुम्हारा तारा सपोर्ट करो तो नोटा उड़े कैंपन मार दिए फालिए हंगोरो एड़े फालिए हंगोरो उड़े फालिए हंगोरो देशर भीतर आसे दी ही न फालिए हंगोरो हैंगा करो बात दियो कहने को अब न माती तो साइनी तो माता था दिया बेद में कुछ बात दियो इन नोइना रेली जी हाकी को तासिया नानो Arkanos jobinon maze hitara endilla oron hotela onada dikko fight edeshin sundurguri none photo mare gya uri nesiare dibelai tara jora chuli ba jora ni hoyto o jian hok ase hianor misa torai bolla in goro diri in bola arsa supportara ketto no sine hoyto kominin मोर भाई आरा तो असल हारा फलाई एने कदा हागी के हमरे आरा केंगरे नकल करी फलाइयो केंगरे मानसे दिलथि दूर करी फलाइयो केंगरे दासे मानसरे दासे परेशान करियो इन तो आरा हम हंडिला आरा हकीकत फरा फलाई मोर भाई आरा हकादे बातेल फरगुर न हरी এখন आरा फलो की गई आमने उजन हो जाने या बाल फुटे आते आते साथ दे वैसे वीडियो को रिजाने दे ये वीडियो को गली फेसबुक को दिले यूट्यूब को दिले ट्विटर में दे दिले छेने बुद्धि हैं इतने बाफन ने खेला गुलाम और हुआ आइला मजदूर हुआ मिस्किन गरीब हुआ ये कला सोना बुझे याला हकीकत रे नकल बनाई दुनियार मुंती बेचत करर तो इन गरम मानी अभी जब वीडियो करी अरे नकल करी फलन हकीकत रे इन गरम मानी हकीकत दुनिया थी अंदर थोड़ी जम गई हकीकत आज जम गई मर भाई इन डर गलत तो कला गुलाम और हुआ न बुझर गुलाम और हुआइन गोरसुदा कले देखला जाता फन्ना बुझे ए आरसार दासे हकर जमा तर हागी के होदन मामला रे ए नकल करी फोटोकॉपी करी ए दुमरा देरिया हानागा आरा तो अम्मा को जाई गई ये की लेखन मामला बाबाई ओथरा बेसराइन दे मुरा उतती माने कर मगबागिर गोली तले बर्मा गवर्नमेंट मिसाइल तले रोहिंग्यार बेईमान कलर दासे के नाम हो दुश्मनी तले हाफ होकर बाबा लोग दास के नाम हो
24 ঘন্টা মোকাবেলা বাদে আলহামদুলিল্লাহ সেদিন নেইও নজন জাহান নামত দিয়ে 19 জন পর্যন্ত মগবাগিরা আছে জরহা ওই আধা আতুরই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর ফজলে দিন দিনই তারা বেচারাই লড়াই মাঝে লড়াই হাল্লা করে আল্লাহ করে দে আর জমিন লেবেলা ন আর বিটা লেবেলা ন আর দিনিল ইসলাম হতম করে ফেলাই দে আর দিন আল্লাহ করে দে আর নসল ফুরা ফেলাই দে আর নসল আল্লাহ করে দে আর হক ফুরা ফেলাই দে আর হক ওয়াফেস লই গলা তারা লারে করে দে মরবাই আইন আজ হেন হুদুন হাকিকি বাইন ধরে আর ফান্না ফুজি বিলিয়ারে আর এত দিল্লা ফটোকপি বাড়াই আরে এত দিল্লা নকল করি আরে আর লাপাং কি বাইন পাই যান কি তারা মানা করে দেন আহল এন্ডিলা বেকার হয়ে গিয়ে দিন আমার বাইন রোহিঙ্গা কমরা হল এন্ডিলা বেকার হয়ে গিয়ে দিন কেন তারা ছাড়ন কেন তারা ছাড়ন কেন তারা ছাড়ন কেন তারা ছাড়ন কেন তার বনাই করন কেন উত্তর বনাই করন বা হাকিকত কি এখানে আর ডুমারি নসাই হাকিকতের উড়াইও মরবাই আইন অপরাধী কুয়তর বেশাবিশ দরকার মালিক কুয়তর বেশাবিশ দরকার সেদিন নেই বাই শহীদ হইয়া ন বুঝো মরবাই আইন তো একজন শহীদ হইলি আর 10 জন ফৌজি বনা ফুরিব 10 জন শহীদ হইলি 100 জন আর ফৌজি বনা ফুরিব মরবাই আইন আর খান আজাদ করা সহজ কথা ন 80 বছর হইয়ে আর মারি হতম করি ফেলাই রে আর কানরে তারা আজাদ করি বললা বিলি আরে কবজা করি বললা বিলি মকবর মাঠের সকলে তৈয়ারি করছে দিন তো আর দাসে 2 দিন না তৈয়ারি লই আরে অজ্ঞ মানুষ বাংলাটি জানো দে অজ্ঞ মানুষ দাসে বড় কত জানো যা অজ্ঞ মানুষ হতা কিন্তু তো ফুরি নামারে আজাদির হতা তো বাদে আরো কি করে দে হাকিকতরে নকল বানাই ফেলে দে খেলা হাকিকত মানুষটি দূরে ঘুরে যাবে ভান তখন তাহলে আরো গলত হামকল করে দাস কিরাম হ বাদশো তাদের গুন্ডা কলে গুন্ডিলা গলত আওয়াজ কলদের খেনে মগরুজু মগবাগি রুজু খেনে মিলিটারি রুজু খেনে বাঙালি রুজু খেনে দাসে আর ডিলা কত ডিলা গুন্ডাগিরি কল করে তারা তো আর কি হন্ডিলা করে চলাচল কম চা হন্ডিলা করে আর হক করা ওরে হক মজিন হক কর হামর ওরে সাবে তখন সামর ভাই তো বালফুড়ি গিয়ে গই আদি সাধু আমার ভাই দরি সাধু এই হাকিকতরে যে নকল করের এটা তিনারা গরু সুদার হো আর নাই দুনিয়ার মাঝে আর স্যার হাকিকি মামলারে যে নকলি করি আরে দৌড়ার এটা তিনারা ডর বলত্যার হওয়া বলত্যার দুনিয়ার মাঝে আর অন্য হরে আল্লাহ হেদায় দুঃখ বলত্যার হওয়ারে